बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। नज़ीर, आज 8 फरवरी है। मैंने सुबह की वीडियो में आपसे कहा था हड़ताल, शटर डाउन की हड़ताल कामयाब होती है या नहीं होती। जब ग्राउंड रियलिटी सामने आ जाएगी, हकायक सामने आएंगे तो सब मालूम हो जाएगा। अब तक की जो रिपोर्ट्स है मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, लेकिन इसमें मैं आपके सामने वाजे कर दूं कि जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियोस जिन इलाकों की है, बलोचिस्तान, दादू, उमरकोट, उसके अलावा फूड स्ट्रीट लियाकत बाजार की हैं, इस्लामाबाद की हैं, लाहौर की हैं, पिशावर और स्कर्दू की वीडियोस हैं। यानी जो वीडियो मनाजर आपके सामने आएंगे ये इन इलाकों के हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, और रावलपिंडी के अंदर, और रावलपिंडी में 26 नंबर चुंगी की भी सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा कि यहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बीबीसी ने क्या रिपोर्ट किया है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बीबीसी का कहना है पीटीआई की कॉल पर क्वेटा समेत बलोचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल। उन्होंने कह दिया कि बलूचिस्तान में क्वेटा समेत शटर डाउन हड़ताल है, यानी कि हड़ताल वहां पर हो रही है, वहां पर सक्सेसफुल है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो सर्विस बंद है, ये गवर्नमेंट की जानिब से बंद की गई है। दफा 144 नाफिज है, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत ही कम ट्रैफिक है। मेन शाहराहों के ऊपर इक्का दुक्का गाड़ियां जो कि आप वीडियोस में देख सकते हैं। जहां तक बात रावलपिंडी के अंदर है, रावलपिंडी जुजवी तौर पर खुला है, बल्कि कहा जाए कि ज्यादा खुला है और कम है जो कि बंद है। फैजाबाद से लेके चांदनी चौक यानी मरी रोड जो कि मेन मरकज है, और उसके साथ साथ जो है 6 रोड या कमर्शियल मार्केट की जो इलाका है, यहां पर दुकानें ज्यादातर खुली है, लेकिन कम दुकानें जो कि बंद है। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है जो कि यहां पर होती है। चूंकि आज संडे भी है, स्कूल भी बंद है, ऑफिस भी बंद है, ये भी रीजन है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट्स ज्यादातर खुली है। लेकिन इसके अलावा जितने भी इलाके मैंने आपके सामने नाम लिए, यहां पर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल है। यानी अगर इस वक्त इन इलाकों को देखा जाए जिनके नाम मैं आपके सामने रख चुका हूं, ये वीडियो मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर है, इन मनाजिर के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर इस वक्त के टाइम को सामने रख के देखा जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो एहतजाज की शटर डाउन की कॉल थी वो कामयाब जा रही है। सिंध के अंदर ये भी मनाजिर है कि पुलिस वहां पर आकर दुकानें खुलवा रही है, लेकिन दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। रावलपिंडी के अंदर भी पुलिस की बारी नफरी तैनात है, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बारी नफरी में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। दफा 144 भी लगाई गई है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो अब तक जो हड़ताल है ये कामयाब जा रही है। अगर मैं आपको जाती बात बताऊं तो मैं भी समझ रहा था कि हड़ताल जो है शायद बुरी तरह से नाकाम होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज ए पार्टी या बाकी जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने उस तरह से इतनी मेहनत नहीं की थी। या बहुत सारे पंजाब के अंदर, खुसूसन जनूबी पंजाब के अंदर एमपीएस ने या एमएनएस ने वहां पर कोई भी तहरीक नहीं चलाई, कोई बड़ी तहरीक नहीं चलाई गई। इसलिए लग रहा था कि हड़ताल की कॉल जो है शायद नाकाम हो जाएगी या बहुत कम हड़ताल नजर आएगी, लेकिन उसके बावजूद अब तक के जो मनाजिर है अनएक्सपेक्टेड है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोग खुद से, उनकी पार्टी की भी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं कहा जा सकता कि लोगों ने मुतहरिक किया है, बल्कि अवाम खुद से मुतहरिक हुई है और इसको अवाम ने कामयाब बनाया है, और अब तक ये कामयाब जा रही है। अब नज़ीर, मैं आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त जो बसंत है लाहौर के अंदर, वो भी जोरों शोर से जारी है। अब लाहौर के अंदर भी मुतजाद खबरें हैं। मैंने खुद चूंकि लाहौर विजिट नहीं किया, लेकिन वहां से जो मुस्तनद ज़राए हैं उनके मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक हकायक क्या है। अंदरूने लाहौर में तो बसंत जोरों शोर के साथ जारी है, लेकिन उसके अलावा जो बैरूनी इलाके यानी अंदरूने शहर के बाहर के चारों तरफ के जो इलाके हैं, तो वहां पर बसंत नामो निशान की है, यानी कि वहां पर बसंत इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरी बड़ी रीजन ये है कि हवा भी बहुत कम है लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से पतंगे उड़ ही नहीं रही। इसलिए भी अवाम जो है, जो जोशो खरोश था, वो सारे का सारा बैठता जा रहा है। लेकिन अंदरूने शहर के अंदर रात के मनाजिर हो, कल के मनाजिर हो, या आज के जो मनाजिर अब तक सामने आए, या वो मनाजिर जो कि रात को सामने आएंगे वो क्या होंगे उस पर बाद में बात होगी। लेकिन अब तक के मुताबिक अंदरूने शहर में गहमा गहमी जरूर है, लेकिन पूरे लाहौर में गहमा गहमी नहीं कही जा सकती। मजबूरी तौर पर अगर कहा जाए तो ये बसंत भी 50-50 जारी है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो साबित कर रही है कि मीडिया कहीं पर बसंत के ब्लैकआउट को, यानी बसंत के साथ जो लोगों ने इसको मनाना छोड़ दिया है इस्लामाबाद के वाकये की वजह से या कहीं पर एहतजाज की वजह से, उसे नहीं दिखाया जा रहा। बल्कि मैं आपको सामने रखता हूं कि बसंत को कितना एंजॉय कर रही है। जियो के एंकर ने सवाल किया है, किससे सवाल किया गया? अदाकारा नईमा भट्ट से सवाल किया गया है। जियो के एंकर का सवाल है, लाइव शो में यह सवाल दिया गया। उन्होंने कहा कि बसंत को कितना एंजॉय कर रही है। मैं इस्लामाबाद वाले वाकये की वजह से अंदर से हिली हुई हूं। अदाकारा नईमा भट्ट ने यह कहा कि मैं इस्लामाबाद में जो वाकया उससे अंदर से हिली हुई हूं। जो ही उन्होंने ये जुमला बोला तो उसके बाद कहा गया, लाइव शो के अंदर कहा गया कि मुबश्शिर की आवाज ठीक नहीं आ रही,
آڈیو میں کچھ ایشو ہے، ہمارے پاس اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہ کہہ کے کیمرہ ہٹا دیا گیا، یعنی کہ ان کی آگے کی گفتگو نہیں سنائی گئی۔ کیوں نہیں سنائی گئی؟ آپ کے سامنے ہے کہ جو انہوں نے کہا اس کو سنایا نہیں جانا تھا، اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا۔ یعنی بسنت کے خلاف کوئی خبر نہیں چل سکتی، اس وقت جو ہے میڈیا کے اوپر اس کا پریشر ضرور موجود ہے۔ اب ناظرین، جو بھی واقعہ ہوا اسلام آباد کے اندر انتہائی افسوسناک ہے۔ کیا یہ سیکیورٹی اداروں کا فیلور ہے؟ جس طرح سے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ محسن نقوی نے کل میڈیا ٹاک کی، ان کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر 100 واقعات ہونے تھے تو 99 کو روک دیا گیا ہے، کوئی ایک آدھ واقعہ جو کہ ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ کہ جو ایک آدھ واقعہ ہوا ہے وہ اتنا شدید ہو گیا، اگر 99 اور ہو جاتے تو پھر یہ کتنے شدید ہوتے؟ یعنی ایک واقعہ ہوا، کم از کم 30 اور 31 بندے بھی اگر کہہ جائیں کہ جو کنفرم ہیں، یہ بھی بات یہ تو کہ یہ کم ہے، تو یہ کم نہیں ہے۔ 70 بھی بتائے جا رہے ہیں، 100 بھی ہیں، 150 بھی ہیں، متضاد رائے، لیکن کنفرم گورنمنٹ کی جو خبر ہے اس کے مطابق 31 لوگ ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے شدید زخمی ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ، 99 واقعے روک لیے گئے ہیں، ایک واقعہ ہوا اس قدر زیادہ شدید ہوا، اگر 99 واقعات باقی ہو جاتے تو کس قدر زیادہ شدت ہوتی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ میں سیکیورٹی اداروں کی چھوٹی سی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر پا رہا۔ یہ سوال، یہ بیان بہت اہم بھی ہے، تشویشناک بھی ہے۔ اسلام آباد کے 93 جو ہیں داخلی راستے ہیں، پھر ریڈ زون ہے، اسلام آباد پولیس کی 80% نفری 50 سال سے زیادہ عمر کی ہے۔ یعنی کہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ میں ابھی تک جو ہے سیکیورٹی اداروں کی ضرورت کو اسلام آباد کے اندر بھی پورا نہیں کر پا رہا۔ یہاں پر 93 جو ہے انٹری پوائنٹس ہے، وہاں پر بھی نفری جو ہے، یہاں پر پولیس جو ہے وہ 50% پولیس ایسی ہے جو کہ 50 سال سے زیادہ کی ہے، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ متحرک نہیں ہو سکتے، ان کی ایج کا تقاضا ہے کہ اس قدر زیادہ وہ پھرتیلے نہیں ہیں یا متحرک نہیں ہیں، یہ کہنا ہے محسن نقوی کا۔ نظر یہ بہت بڑا سوال ہے، تشویشناک سوال ہے کہ جب محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو پھر تو اسلام آباد میں اس طرح کے اگر واقعات اللہ نہ کرے ہوئے تو بہت زیادہ شدید ہوں گے، اس سے بڑھ کر ہوں گے۔ یہ واقعہ چھوٹا نہیں ہے ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں اس کو ہمیشہ برے الفاظ کے ساتھ، بہت ہی دکھ کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، کل کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جنہیں کل تو خیر میں نے جان کر بھی آپ کے سامنے نہیں رکھا، لیکن اب چونکہ یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو چکے ہیں۔ کل علامہ سید احمد اقبال رضوی انہوں نے غصہ کیا ہے اور ان کے سامنے جو ہے آئی جی اسلام آباد بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو روکتے رہے، خاموش کراتے رہے، لیکن انہوں نے بہت ہی شدید الفاظ میں کہا ہے، وہاں پر سیکیورٹی اداروں کے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، ان سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ تم کس دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرتے ہو، کون سے دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہو؟ اسلام آباد کے دل میں مسجد کے اندر لوگ سجدے میں تھے، انہیں بم سے اڑا دیا گیا، کہاں تھی سیکیورٹی فورسز، کہاں گئے تمہارے نام نہاد آپریشن؟ اس قدر زیادہ سنگین گفتگو کی گئی ہے، شدید گفتگو کی گئی اور ان کے منہ کے اوپر کی گئی ہے، یہاں تک کہ آئی جی اسلام آباد بیچ میں آئے، انہوں نے کہا کہ پلیز خاموش ہو جائیں، وہ انہیں خاموش کراتے رہے، لیکن وہ انتہائی غصے سے بولے ہیں۔ اسکرین پر ایک ویڈیو کلپ ہے چونکہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، میری بھرپور کوشش ہے کہ اس طرح کے جو کلپس ہیں ان سے اوائڈ کیا جائے، لیکن چونکہ بہت زیادہ وائرل ہے، اس قدر زیادہ بھی شدت پائی جاتی ہے کہ عوام کا اعتبار اب سیکیورٹی اداروں کے اوپر سے اٹھنا شروع ہو گیا ہے، چونکہ یہاں پر محسن نقوی خود کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو کور کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ نظیر، اب تک کی اپڈیٹس ہے، شام کو کیا ہوتا ہے احتجاج، کس قدر زیادہ کامیاب ہوتا ہے، شام کی ویڈیو میں آپ کے سامنے تمام حقائق رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔